श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2025 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही चैनल रे आमर ज्योतिष बाबद रे समस्त विषय आलोचना करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान तले दिया जाउथिबा ईमेल आईडी रे पठांतु। आम्भे एठारे ताहार गणना करी आपणकर फलाफल सहित तार प्रतिकार मध्य आपणकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जुलाई मासरे धनु राशिर मासिक राशिफल। एही धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। एही राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह। एही बृहस्पति महाग्रह धनु राशिर अधिपति होई सप्तम रे भ्रमण करुअछंती। सप्तम रे बृहस्पति भ्रमण करुथिबा समय रे खाली शुभ फल ही शुभ फल दियंती। सप्तम रे जेउ समय रे बृहस्पति भ्रमण करुथिबे शुभ फल सहित निज चेष्टा रे मध्य आपन को सफलता करंती। आपण प्रत्येक कार्य करी सफलता पाइबे। स्वामी स्त्रींकर पूर्वरु जेउ मनमालिन्य थिला एही समय रे एक मन होई चालिबे। जे कोनोसी कार्य करंतु उभयंकु साहाय्य करिवे। अविवाहित मानकर विवाह अचानक होई जाय पारे। जेउ मानकर बहु दिनरु विवाह होई पारु नथिला, बहु चेष्टा करी मध्य विवाह हेई पारु नथिला, एही समय रे बृहस्पतिंकर प्रतिकार कले विवाह होई जाय पारे। जेउ मानकर संतान उत्पत्ति हेउ नाही, निसंतान व्यक्ति माने एही समय रे तांकर पंचम अधिपति मंगलंकर पूजा पाठ कले संतान प्राप्ति होई पारे। आत्मीय स्वजन माने आपणकर मनोबल वृद्धि कराइबे। परिवारर समस्त व्यक्ति आपणकु साहाय्य करिवे। बंधु बांधव प्रिया प्रीति जेते थिले आपणक ठारू दूरेई जाइथिले सेमाने आपणकर निकटतर हेबे। आपणकु प्रति कथारे सहानुभूति देखाइबे। एही समय आपण तीर्थ यात्रा करी पुण्य अर्जन मध्य करि पारंती। शुक्र महाग्रह एही समय रे पंचम रे भ्रमण करुअछंती। पंचम रे शुक्र भ्रमण करुथिबा समय रे खाली शुभ फल ही शुभ फल मिले। शुक्र हेले शौकिनी ग्रह, पंचम हेला प्रेम घर ओ ज्ञान घर। जेउ समय रे शुक्र पंचम रे भ्रमण करुथांती आपणकर ज्ञान को वृद्धि करांती। एही समय रे स्वामी स्त्री एक मन एक प्राण होई चलंती। जौन सुख प्रबल रु प्रबल मिलिबो, अर्थात स्वामी स्त्री एक मन एक प्राण होई कार्य करिवे। प्रत्येक दिगरु आपनकु सुख शांति मिलिबो। संतान सुख एही समय रे मिले। जेउ मानकर पूर्वरु संतान नाही सेमाने एही समय रे संतान कारक ग्रह बृहस्पति ओ शुक्र उभयंकर प्रतिकार करंतु, तांकर उपचार करंतु, आपण कर संतान प्राप्ति होई पारे। जेउ मानकर विवाह बहु दिन हला होई पारु नाही, बयस दिन को दिन गड़ी गड़ी चालुची, सेमाने एही समय रे निजर जन्म कोष्ठी रे शुक्रंकर स्थिति अनुजाई प्रतिकार करंतु, शुक्रंकर उपचार करंतु, शुक्रंकर नियम पालन करंतु। निश्चिंत आपणकर विवाह होई जीव। जेउ माने विभिन्न कला कार्य रे नियोजित अछंती,
କୌଣସି କଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଏକ କଳାର ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର କଳା କୌଶଳକୁ ଶୁକ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଉପଢୌକନ ପାଇବେ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ଚଳିବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରବି ହେଉଛି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଓ ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃକାରକ ଗ୍ରହ। ପିତୃ ଯେପରି ପିଲାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ରବି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିବେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସେମାନେ କୌଣସି ମାୟାରେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେବେ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିପଦରେ ପକାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥିବ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଭୋଗିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆୟୁ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କଣ କରିବି ବୋଲି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରକ୍ତପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କୌଣସି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହା ସହିଯାଆନ୍ତୁ। ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବେ। ଆପଣ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ରକ୍ତ ଦେବା ଏକ ରକ୍ତପାତ ଯୋଗ। ଆପଣ ରକ୍ତ ଯଦି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଗୋଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ରକ୍ତକୁ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ହେଉ
किंबा दीर्घस्थायी हेउ मनमालिन होई पारे आपण धैर्य धरंतु आपण उच्च स्वर रे कहारी को कथावार्ता करंतु नाही। बुध ग्रह हेउची वाणी ग्रह आपण को उत्तेजित कराई देब आपण को मुखरु कुभाषा बाहर कराइब किंतु आपण सबु परम ब्रह्म को निकट रे समर्पण करि दियंतु। परम ब्रह्म को नाम धरी आपण जे कोनोसी कार्य करिवे से कार्य आपणकर सुरुखुरु रे पालन होई जिवो। सप्तम रे बुध रहिबा स्थल रे आपणकर गोटिए बड़ धरणर कली सृष्टि हेबो। एपरि कि परिवार रो कोनोसी सदस्य आपणक सहित भलरे कथा हेबे नाही। एकुटिया रही आपण मानसिक जंत्रणा भोगिबे। राहु महाग्रह एही समय रे तृतीय रे रहिचंती। तृतीय राहु शुभ फल देबे। राहु महाग्रह जेउ समय रे तृतीय रे थांती आपण को राहु परि शक्ति प्रदान करिवो। आपणकर अन्य ग्रह माने जहा विपद रे पकाउछंती राहु आपणक मन रे साहस देई आपण को शुभ फल देव। प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता लाभ करिवे। व्यक्ति को यही समय रे पूर्वरु करिथिबा जेउ सत फल आपण को यही समय रे मिलिबो। आपण जदि असत मार्ग रे परिचालित हेउथिले तेबे असत फल मिलिबो। जदि सत मार्ग रे परिचालित हेउथिबे ता तेबे आपण को यही समय रे अधिक शुभ फल मिलिबो। अर्थ हानि और असम्मान रु आपण त्राही पाई जिवे। एही समय रे केतु आपणकर नवम रे भ्रमण करूछंती। नवम केतु अशुभ फल दियंती। आपण को विभ्रांति करि पकाइबे। केतु हेउची एक आशावादी ग्रह जहा कि आपणक मन रे बहु आशा सृष्टि करिवो। विभिन्न आशा देखाई आपण को बहु दिगरे भ्रमण कराइब। अजथारे बहु अर्थ हानि कराइब। एही समय आपण को कोनोसी व्यक्ति किछि ना किछि प्रलोभन देखाई आपण को हताश कराइ देबे। आपणकर अर्थ हानि हेबो सत किंतु आपणकर कोनोसी फल मिलिबो नाही। आपण यही समय रे केवल प्रभुंकर शरण दियंतु। परम ब्रह्म परमेश्वर आपण को सबु विपदरु उद्धार करिवे। जदि आपणकर जन्म कोष्ठी रे कोनोसी ग्रह आपण को बाधा विघ्न देउछंती तेबे आपणकर जन्म कोष्ठी को कोनोसी विज्ञ ज्योतिष पाकरे देखाई तार प्रतिकार करंतु। जेहेतु आपणकर सप्तम रे बृहस्पति अछंती प्रत्येक प्रतिकार गुड़िक आपणकर सफल हेबो। एही गला 2025 मसिया जुलाई मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण शरण शरण।